This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Cuánto sembrador alegre na ulante experiencia en ciudad. Limpieza del desagüe na Santa Maria y Acundusi. Mga barangay ta continua entrenyo en preparasyon para del mal tiempo. Rasyon del agua na syudad ta continua lang syempre. Agua na intake del syudad, critical pa syempre a mediante el ulan este aga. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Moringa O2. Prepare, cleanse, and condition and protect. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo si Albert Luna, ESTL Dateline, Zamboanga. ¿Cuántos mga sembrador alegre na ulan ya experiencia de ciudad? Pabor asigun para di ila magagulay y otro produkto que ta necesita agua para riga. Takil report ni Marites Espartero. Cuantos mga sembrador del gulay en particular na barrio de Santa Maria alegre con la condición del tiempo este mga tiempo por causa ta prinsipya yaman ulan-ulan na syudad. Grande asigun ayuda el ulan por causa hindi na mas erega pa mga cosa ya siembra por causa muhaw ya el tierra. Na tiempo también asigun de secas so también sila apa de serega por causa tiene bastante supply de agua di la poso. Alegre kami kay tiene ulan. Kaya sa among trabaho, kumumino raw po ko. Narigada kami, hindi ya. Kumuara, kaya ulan. Na mga niuriga, kaya muhaman el tierra. Tara, kaya kumuake ka naton, hindi magatablag el sikas gayot, kaya naman ulan-ulan takay. Okay man. El problema, depende na gulay, kaya tiene gulay, kung si pichay, kung man straight gat el sol, tandasa, kumutake maluhas. Malisod. Ara, kaya Nueva Avenida, kumuyan bawi poco. Según con señor Sarabia, si tiempo también de fuerte aguacero, siguiendo como un sembrador, ana di según cosa el de este efecto kanila como sembrador. Taman lugi según sila por causa mucho magagulay el takabamuri. El cosa sila tab siembra para tiene lang siempre cosa en kontra para na familia, amo el siembra gulay tangkong ipatola, kay amo según se magagulay anad na agwa. Manabinida tayo aki, swerte-swerte lang, kaya tinibis tan lumus. Manlumos, como del, pasa binida del... Saan nyo? Ite arala, akal paing, at paing bakil. Mas di jismel, di may gulay, naigal probinsya ng 5 sen. So mga dati gulay, undi tayo sabal sibilya to saka? Aya kami na evergreen na east-west. So far, ara, dapat para kuman sembrado para na tiempo datong dela niya. Si tiene mo si tangkong, kaya si tangkong aguante siya na agwa. Tangkong. Si. Oh, pero otro kulay hindi tayo siyempre in case. Hindi. Mga patola, aguante siya. Maskin sumi siya na binida, hindi tamure. Takumpra lang asigun si Senyor Sarabia magasimilya. Kay buen klase asigun al gulay ta krisi. Hindi igual magasimilya ta dali al gobyerno. El magagulay pwede mira na media hektarya siyembraw na gulayan di Senyor Sarabia, amo el magatalong, okra, pechay, alugbati, amargoso, kamote, mais, patola, baga tomates, papaya, y kalabasa colorao. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Inantes aga, el personal sa Task Force Mayor Jan Delipe y akabalimpia ko dal magadesagwe adina barrio de Santa Maria en particular na frontera del barangay Santa Maria Police Station o PS7. Ese uno también del magamanera asigun para na preparasyon na tiempo de la niña. Ese siguro el mga personahe sa man-hire el gobyerno lokal para konsentra, limpia na magadesagwe o magario para evita el avenida en tal caso. Mandato sa del dato ng alkalde, si Jan Delipe, tamanda ka sila ka namon maintain na limpia ko ng mga drainage para daton no ay kita baha para
preparation del estar a tiempo ulan. Nalimpya kami drainage, pati mga Rio. So, hindi ang focus ng barangay? Hindi ma'am. So, nalimpya kami, maski doon de barangay. So, montón de chera ma'am, basura, mga plastic bottle, tali todo na drainage centra ma'am. So, kanto barangay ustedes area? So, prinsipya kami endra kinagobyerno ma'am, di administrasyon del Dato ng Alcalde Jandalipe. So, talia kami mga 30-40 barangay kami tendra limpia, ma'am. Otro entreño también él tiene que preparar la oficina del CDRRMO para con el mga personajes del barangay junto con el mga ahensya del PNP, AFP, también del Bureau of Fire and Protection. Ese según para preparar con el mal tiempo que posible el lleva avenida na diferentes partes de la ciudad. Level 3 training ya según el cosa ta conducir el CDRRMO o mas poco advanced training para dar idea con el mga personajes del barangay el cosa el hace en tal caso tiene mga avenida na di ila barangay. Rasyon del agua na syudad ta kontinua lang syempre maskin taman ulan niya na syudad de Zamboanga, Takil Report. Iaklara el General Manager del Zamboanga City Water District Reynaldo Cabilin kenway pa syempre sila man lift con el water rationing schedule na syudad rason para del pasaw semana tiene mga lugar na syudad o barrio el experiencia también con el no hay agua na di ilang mga lugar como el barrio del Tetuan itumaga del Sabado ya kabaspanta mga residentes después que sin aviso perdido ya el di la agua na di ilang mga gripo. Según kun Cabilin, por causa ya menor también na mas bajo nivel al agua del pasaw semana na mas critical level otra vez. Por eso, ya reitira otra vez sila al mga schedule del water rationing. El daton water rationing although ay kami kay Manle. Akil ayer yan republish kami kay para na informasyon na daton mga bibintes, konsumidores. Yaba man ulit daton agua, daton level, daton production. So por eso yan informa kita daton mga konsumidores para alerta sila. Grande sigun ayuda cuando yaman commission al water district con el mga Selyama production wells, siendo ta pwede ayuda ng mga jutay komunidad para dali syempre agua ng mga residentes di ila. Si Akil Manlip na ipipatiho. Akin na West Coast, camera studies na diamond Facebook, sino kita schedule ali. Ang sino ko, akil de aton production well, amo kel yan augment, por eso kung sino na kita rationing, hindi ka binto do apiktao. Di hindi si binto do apiktao, so nila si on the parte el daton production well na tapo daily servi ay alibiyaw el kunakilos mga konsumidores da agua ya. Hindi man asigun todo pwede sirbi el production wells pero pwede ayuda con el comunidad idale agua con otros residentes siendo capaz produci manada agua el di ila mga production wells. Esto ya también ahora el water district otro pa mga water sources como na divisoria para aumenta con el mga water sources de la ciudad a mediante kita entraya el tiempo y ulan. Subir también asegura la población de la ciudad, por eso necesita así subir el volumen de la producción del agua para poder servir con el mga vivientes consumers del water district. Ya menor pa siyempre na critical level al nivel del agua na intake aga a mediante tiene ulan. A las 9 del aga talila kasiguna sa 23.96 el nivel del agua a mediante tiene mal tiempo na ciudad. Según por causa nuay que na concentrado el ulan al Rio de Pasunanca. El segundo semana desde el vira otra vez na critical level el agua na Pasunanca. El siguiente na mga noticias. Presyo del arroz y huevos yaabaha este mes de junio. Nuevo water treatment plant necesita construir para na mga mini impounding dam. Summer Festival el conduci na barrio de Santa Maria. Junta del mga mujeres de La Paz para na mga handicraft making. Y otro mga noticias después al cuantos mga aviso. Budget-wise department store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budget-wise Ayala,
Budgetwise Ipil, Budgetwise Sangali, Budgetwise Santa Maria, and Budgetwise Express Guso. Budgetwise, pasok sa budget! It's Dunkin' Coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Good morning, can I take your order? Can I chocolate master nut? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. yung Margata Master. Dalawang special na cake. Okay, sir. Super combo. And isang ice coffee nut. Mas pindo na lang, ma'am. Thank you. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Nawala na ang ubo ko. Naaagapan na rin na maging diabetic ako. Salamat sa PhilHealth Konsulta, naaagapan ang paglala ng sakit ko. Kaya magparehistro na rin kayo. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Iabot ang iyong kamay kung may pagkakataon, kung tulong-tulong tayo, lahat makaaahon. Di ka nag-iisa kay Ninong, lagi kang may kasama. Kapit bisig lamang panalo ka. Proyektong para sa lahat, handog sa bawat probinsya. Pangarap at pag-asa, kung sama-sama'y makakaya. Sa Diyos manalig ka, kay Manuel makaasa. Kapit bisig lang, panalo ka. Ikaw, ako, lahat tayo, kayang-kaya ipanalo. Kung dadamay bawat isa, ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Pagtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan. Sa buhay aangat, winner tayo lahat. Lahat tayo ay posibleng may magawa. Kung magtutulungan, lahat may mapapala. Ikaw, ako,
Yan ang ating kailangan sa buhay aangat. Winner tayo lahat. Sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. PCSO. Eto na, my best role yet, ang maging mommy. Nung na-experience ko ang hair fall, I switched to Moringa O2. With vitamins and nutrients from natural oils, it helped my hair become strong, thick, and with less hair fall. Moringa O2. My choice for less lagas, breakage, and dandruff. Can't get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Ngayon, higit kailanman, mahalagang manatiling malusog at maiwasan ng karamdaman para sa iyong sarili, sa iyong pamilya, at para sa pamayanan. Konsultasyong sulit at tama o PhilHealth Konsulta. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. It's Dunkin' Coffee time! Cool with an iPad! Nothing like Dunkin'! Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio.
Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na daton syudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. El precio del arroz y huevos se abaja este mes de junio, donde buena noticia según para kanaton mga ciudadanos de Zamboanga. Takil report ni Marites Espartero. Ya entra el mes de junio y abaja el precio de cuantos mga comestibles o basic commodities este tiempo. Uno na mga basic commodities amo el arroz que abaja 2 peso cada kilo na mga importado arroz, mientras 3 pesos también desde local arroz. El mga importado arroz salía al precio na 54 desde 56 pesos cada kilo, mientras el mga local arroz desde 75 pesos cada kilo, ahora 62 lang cada kilo. Mientras 10 pesos también abaja na kada sako, ambos importado y local arroz. Ang per kilo na turon sa Prince Biak ato dati 58, so karon 56 na lang. So dili ta bagay po mo taas atong bugas kay mama pud ang kuan sa kinatasan. Kay liso po ibaba po na to atong bugas po diretso kay ang ikan po sa taas po dili man po siya nakababa. So gamay po taginan siya. Ang local rice local rice na to kuan 62 atong per kilo atong kuan local rice Palma 160. Atong dati kuan siya 65 pero karon baba na siya. Ang supplier ma'am nagbaba man po ang supplier. So siyempre ikuan po na to na, baba po na to atong per kilo para dili po mabugat po sa customer na to ang pagpalit nila sa bugas. Mientras tanto, ya abaja también 10 pesos na kada tray del huevos este tiempo. Manada según supply taliga na syudad desde cercanos probinsya. Ya baja mga 10 to 15 kada tray ya baja el presyo. Manada ba sa bayaran taliga? Si Manada. Na Dipolog. No hay asegun tanto stock del small size de huevos este tiempo, kay Fronto acaba. Solamente el large y XL large lang tiene. El large 210 pesos el tray, mientras 105 el media tray. El XL 235 pesos cada tray y 118 el media tray este tiempo. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yaman fondo man asigura al gobyerno lokal para el construida del 3 mini impounding dam na Pasunangka pero debe según tiene otro fondo para el construcción del nuevo water treatment facility para mamproseso con este mag-aagua del impounding dam. Asigun ko al manager Reynaldo Cabilin del Water District, este por causa hindi kapas el daan planta del Pasunangka man proseso con todo mag-raw water, siendo el capacidad de este talya lang na mas o menos 40 million liters per day. Necesita según otro planta para poder producir agua entendido para hacer la gas con el supply requirement de la ciudad de Zamboanga. El barrio de Santa Maria el conduce según con el primer Summer Festival na Venedero junio 8 hasta 22. Asigun con el Capitán Los Ángeles 4 años no hay puede celebrar el barrio fiesta por causa de la pandemia y por causa con aquel tiempo ya tiene también mag-evacuantes Kenya esa na di la covered court. Kenya queda víctima por causa na low pressure area y Typhoon Paeng el alegría no hay puede realizar. Pero este mes de junio el conduce según Summer Festival el barrio y esperanzado el más bonito mga presentasyon ng mga aktibidad el dale alegría ng mga residentes también na syudad. Sini kita mga mga 3 shows in one night, kanya mga Miss Gay, Miss Santa Maria, Little Miss Santa Maria, kini kami kita mga singing contest, tali Battle of the Band, macho, kusa kasalaman también, so any other también dito mga bisita like mga kami sila night no ay sponsor sila for 4 years siya sa prinsipyo po ng pandemic then kachene ke last year supposedly era kachene pero talya el mga evacuees then este también ya era kakel so Ya tiene junta el mga mujeres na Barrio de La Paz para na handicraft making. Takiel detalles na report di Emil Tuban.
El Barangay La Paz conduce assembly con el mga mujeres ta sa abaka handicraft making alina kilometro 10 Campus Susana Upper La Paz el Sábado. Durante el día la assembly diskuti sila si cosa puede hacer na la note del abaka para puede hacer bag, amaro y otro pa mga dekorasyon. El Barangay Kapitan Ancelita Dalangay ya habla kay el mga vivientes de alina La Paz mucho ta siembra abaka. Itsenebes bajo el precio por eso ta así sila manera para tener encontrada el mga mujeres na di ila barangay. Por ejemplo, man subido abaka tiene aquel mga como aquel cosa pa aquel tablata aparta sila aquel como mga wish pero ta pwede pakat usa amo sila ay usa para ase sila cosa sila pwede ase. Pero hindi pa sa establish gayod, amo pala tapos. Amo lang pa starting pa lang gayod. Amo lang pagat-ara yung start el assembly meeting para pwede mag-start. Ya queda bisita dila si Katrina Chua iya promete ele kaya extende ele ayuda kanila si cosa man sila tanisita. Imaski na hospital bill si Cheneken ay emperma kanila. Ia ay mira tamen ele si cosa ni sita al mga mujeres. Ia ay suporta tamen ele con el oficiales del barangay. Ben alegre na yo, ya pwede man entre ustedes. Yo era un consultant ng PCSO. So, si Chen ustedes necesitan ng mga hospital meetings, pwede yung ayuda con ustedes. Cover Camila también yo, si ustedes situación aquí, si pakilaya también yo pwede ayuda con ustedes. Hindi lang yung taki con ustedes, nasuportan natin ustedes mga programa, takisika, si Kagawad Gardy, si Chen ustedes necesita, llama lang conmigo anytime. Así con el Barangay Kapitana de La Paz dila proyecto ta introduci pa sila na gente. Por eso necesita sila la ayuda para pwede sila vende na pueblo. En Tuban, Dateline, Zamboanga. El Ferndale International School ya conduce el completion rites del 10th grade batch St. Nicholas alina Astoria Regency del Sábado aga. Tiene más o menos 120 mga completers el llevar siya junto la ilang mga mayores y guardians. Na 120 el level up el 62 mujer y 58 mga hombre quien ya puede gradua. El mga estudyante ya recibido ilang mga diploma y special awards. Ya kinadi ila speaker si Katrina Chua kay ele ya intatambir eskwela alina Ferndale International School durante bata pa ele ikun orgulyo ele ya puede gradua na lugar. Even at this moment, I can feel the joy and the happiness brimming from all of you today. The smile of your satisfaction, that you can see your hard work, your blood, sweat, and tears at Ferndale International School finally bear fruit. As a former alumna of this institution, I couldn't be any prouder. Let this graduation ceremony be just the beginning of your journey towards your passions and dreams. Thank your parents and your teachers for their support, and of course, thank yourselves for having persevered and made it this far. Now let us work for a brighter future. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung Margada Butter, dalawang bestseller na yun. Ano sir? Super combo. Isang ice coffee na. Mas ganda na lang ma'am, thank you. It's Dunkin' Coffee time! Cool with an iPad! Nothing like Dunkin'! Nawala na ang ubo ko. Naaagapan na rin na maging diabetic ako. Salamat sa PhilHealth Consulta, naaagapan ang paglala ng sakit ko.
Kaya magparehistro na rin kayo. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Wala na ako mag-dialysis. Oo, miundang ko. Gipatumar akong asawa ng kidney care. Ang kidney care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Oo, naayo man ang akong kuhan. Lawas, balik bang pagkondisyon. Kini ng kidney care gigamit para sa ijak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis. You care? We care! Kidney care! Ang kidney care hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Diabetic ako, take ko ng high blood, malabo ng mata ko, hindi na ako kita. Kung hindi ko kita, may ano dito. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright flower extract at bilberry berries. Ngayon, mag-take na ko iBerry. Noon, malabo ang mata ko, hindi ko makita ng tao. Ngayon, nakita na ko tao. Yun na. Okay naman. Kaya, sige lang. Okay lang. Tuloy-tuloy lang ako. May video may tuban. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Ngayon, higit kailanman, mahalagang manatiling malusog at maiwasan ng karamdaman para sa iyong sarili, sa iyong pamilya, at para sa pamayanan. Konsultasyong sulit at tama o PhilHealth Konsulta. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. November is National Rice Awareness Month. Yo, si Haydin Diaz, hindi yo ase usik kanon o aros. Responsable iyo. Let's grow local, buy local, eat local. Together, we support our local farmers.
A message from the Department of Agriculture, Zamboanga Peninsula. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes na radio y televisión el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El Pasunanca Barangay Council quiere asegurar usar el edificio que temporariamente ocupa el Santa Maria Police Station. Aquí el report de Marites Espartero. Este el Barangay Evacuation Center na barrio de Pasunanca, donde temporalmente ocupa con este el magapersonalized Police Station 7 o Santa Maria Police Station este machempo. Siguiendo ta compone pa con el Diiladaan Police Station na barrio de Santa Maria. Tapidi el Consejo de Barrio de Pasunanca na Police después si akabaya compone con el Dila Station si puede bira otra vez kay el edificio onde sila ta ocupa entendido usa para na baga persona y familia quien posible abakwa na tiempo de avenida. Parte este del preparación del barrio para na Veredero La Niña. Siguiendo a según no permite el gobierno local usa como evacuation center con el convention center. En tal caso, chinikin el sali afectado na baga avenida. Kaya kita barangay hall, pati Jakaldian meeting yung kina city disaster, unto ka na Doc Elmer Apolinario, ka na Doc Dulce, y otro pa mga opisyal. Kaya tiene kami exclusive meeting por causa de la entrada de La Niña. Ablayo, tiene kami evacuation center. Problema, tao kupal dyan mga pulis. Now, ablayo, nisita yung kung nakalusa. I don't know, kasi pasa ko na request letter ya sa city disaster kay informa kanila kay Usegan SL Barangay Pasunanca para na may evacuation. Pwera kung nalnuebo yung construir evacuation center na barrio. Pwede atambin usa kung napasnan ka covered court na kilometro size y mismo el covered court del barangay en tal caso. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Un persona y aserbenta su fusil al barangay de Giwan después entra la droga de la casa del sábado del noche y responde del personal del Station 5 Divisoria, el Station 7 Pasunanca. Después otro pa mga units después sila recibe report acerca del incidente. Asigun con el polis, el ladrón, ella entra na casa y ya con este gole el dueño del casa y aserbenta con su fusil y el ladrón ya escapa y asalta na Rio de Tumaga. No hay quien ya iri durante el incidente. El police con search warrant ya pwede aresta con dos mga persona alina Arena Blanco. Takil report di Emil Tuban. Police con search warrant ya pwede aresta con dos mga persona ya pwede kumpiska con dos calibre 45 pistola y un granada alina Barangay Arena Blanco inante madrugada. A las 3 del madrugada, el personal del Police Station 6 na Tetuan, junto con el otro unit, ya sirve el search warrant na casa di Nadar Ali y Basik Ali alina Omar Drive na Barangay Arena Blanco. Pulisya pwede recubri con el 2 calibre 45 pistola, con 2 magazine y 5 mga bala, y el 1 PRB .423 granada. And we were able to seize 1 caliber 45, 1 dalawang caliber 45,
Perlong caliber 45. Also, there was a grenade that has been seized over the implementation of the search warrant. So this warrant was against Nadir Ali Kahil, aka Adin, and Basik Ali Kahal, aka Basik. So they're the Kahal siblings. Con este mga persona tardal mga pulis naman monitor con el di ila mga aktibidades y por causa con el ayuda del mga vivientes na lugar, ya puede arresta con este mga suspechao. El City Director del Police no paabla si onde estos mga persona que da envuelto ng mga insidente de tiro na syudad, pero ta investiga sila con estos. Este sirve con el search warrant con el 2 individual como parte del fuerte campaña del police contra los firearms na syudad. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El pulis se asistí con una persona después perde na ciudad del sábado. El personal del Station 11 ya dali agua y comida con si Ewi bin Almusa nativo sigune de Mapun, Tawi-Tawi. Y alya ele ya ingranda na sandakan sa Malaysia. Tiene un concerned citizen, ella puede mirar con esta persona na pueblo y lleva con esta na estación del police y dale con esta asistencia. Asigun con ele, iya man deport con ele, iya asik con ele munta na barco para aquí na syudad, iya lleva kanila na DSWD na Mampang. El DSWD dali con ele pasahe para volver na Mapun, Tawi-Tawi, pero ya tiene ele miedo na pantalan kay nuay pa lancha salida aquel tiempo. Buenas noches, taki el de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siyempre experiencia el isolated rain showers or thunderstorms. Incluido el ciudad de Zamboanga con el afectado lugar. El afecta también a Sigur Este con el Basilan, Sulu y Tawi-Tawi. El continua kita experiencia con el mal tiempo hasta mañana pa. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso, el cambio. It's Dunkin' Coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Tell me cuando. Y expresa alegría el magasembrador de la ciudad después experiencia el ulan que grande ayuda na di ila magasembra. Durante el secas tormento para sembra gulay por causa necesita carga agua para regar di ila sembra por causa na bien caliente sol. Takabaseka el magaojas inuay kalidad el gulay ta puede vende por eso malbaratao el presyo tapaga. Pero ahora yakay el ulan grande ayuda para producir el buen calidad gulay que puede vende na alto presyo. Hindi mas también regular carga agua para regar siendo bastante el agua de ulan para muha el tierra donde sembró magagulay. Todo el dalida del gracia con Dios que más que modo el tiene sila poco alivio na sembrada por el ulan na ciudad. Y atormenta el agua na río hasta mga pozo donde tasaka agua y atormenta también por eso hasta mga animal que ta come sakate kung gana ya también otra vez vende otra vez o verde otra vez el mga sakate. El ditlen Zamboanga alegre con ese alivio que ta sinti el mga sembrador aquí na ciudad. Magabisinos un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City.
o llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para este noche, junio 3, 2024. En calor de la entera fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna taabla, muchas gracias. Hasta el siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.